नमस्कार केमन आছেন सबाई। आज आमी आबार एकटी रेसिपि निये एसे गेছি। आजके आमी बानाबो बिउलिर डाल आदा मौरी बाटा दिए और फुलकपि आलू पोस्त। बिउलिर डालटा आमी एखाने जल दिए भालो करे धुए रेखेছি। आमी बिउलिर डालटा एखन सिद्ध करे नेब। और एखाने निয়েছি आदा और मौरी, एटा एकटू बेटे नेब। এখন আমি আদা মৌরিটা একটু বেটে নেব। কড়াই আমি বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে আমি এবার একটু সরষের তেল দেব। तेल गरम हो गए, हमें एक पाँच फोड़न दिलाम और एक शुकनो लंका दिलाम। एबार जे आमी आदा मौरिटा बेटे रेखेছি ओटा दिए देब। आदा मौरिटा आमी एकटू भाजा भाजा करे नेब। आदा मौरी बाटाटा आमार भाजा भाजा हो गेছে। आमी एते लवण और हलुद गुঁড়ো देब। डालटा आमी सिद्ध करे निয়েছি। এবার ওই ডালটা আমি ঢেলে দেব। এটা এবার কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নেব। ডালটা আমার হয়ে গেছে। এবার আমি পোস্তটা বানাবো। পোস্তটা বানানোর জন্য প্রথমে আমি পোস্তটাকে একটু বেটে নেব। আপনারা পোস্ত বাটার समय प्रथमे मिक्सिते यदि बाटें एकटू आगे शुकनो अवस्थाय गुঁড়িয়ে नेबेन, तारपर जल दिए पेस्ट करबेन, देखबेन पोस्त बाटाटाओ अनेकटा स्मूथ हो जाए। आमी पोस्तटा आगे बेटे नेब। पोस्तटा रान्ना करार जन्य प्रथमे आमी कड़ाइये सर्षेर तेल दिएছি और ताते 5 फोड़न देब। पाँच फोड़नटा हो गेছে। আমি এখন आलू और फुलकपिगुलो दिए देब। এখানে আমি आलू और फुलकपिटा একসঙ্গেই ভাজছি। আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা ভাজতে পারেন, কিন্তু আমি তেল কম ব্যবহার করার জন্য আমি একসঙ্গেই ভেজে নিচ্ছি। आलू फुलकपिटा আমার এখানে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এবার লবণ দেব, परिमाण मतो लवण, और देव चेरा काँचा लंका। एकटू नेड़े निये आमी पोस्त बाटाटा दिए देब। पोस्तटा एखाने हये गेছে आमार। आमी एबार ओपर थेके एकटू काँचा तेल छड़िए देब। হয়ে গেছে পোস্তটি তৈরি হয়ে গেছে বিউলির ডাল আর ফুলকপি আলু পোস্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।